ترا خافتن لسر و مجاری روشا ترکیه و باکور به تایبت میوانداریا آزاد درویش سعدو ریوبر پدکه باکور لستودیو مکریه کاک آزاد گرکه اپراسیون ورن راگرتن جبوگو پیواژوی آشتی دست بکه یا گرکه پیواژوی آشتی دست بکه داکو اف اپراسیون نمینن سپاس دوی هر دو ملجی خوش بو و ایشه ساز بکن هم نت کارن بس یک ملی ام توانبار بکن و ام بیجن سدم اوه سدما devlet jitede ya HZPK jitede jibo ve işed ve her duji aklı qob naseri xo u disa vegarna qonağa despeka pevajoya aşitiye şber viji ev tişte ev bu yere çedibin rastı gelek millete kurdu hasaten millete Bakur değişine yani زودترین دم دوی چارەسەریەک شوێ دەرێرابێ تاوانە حکوومەتێ تێچیە بەێ تاوانە حکوومەتێ ئەو چما گونەهبارە تبێژ ئالیکیدا ئەو گونەهبارە گونەهباریایی چ دەیە حکوومەت گونەهبارە یعنی وێگە حکوومەتێک نەتوانە شەر بێخە ناوچەیەکی وقە ناو باژارێکی وەکە سوورێر و لە مرکزە کوردستانە باکوور پایتەختە کوردستانە باکوورە مافێوی نینە و شەروەرە بێخەوێ دەرێ مادەم ناوێوی دەموقراتیک بوونە مادەم سەر بنگەها قانونێ خۆ ناودەولەتی دە دناسە مافێ تنە وەرە شەر بێخە ناوە ئەوکێ تەکنیکێ بێ شەرژی توانە vê agirê bitafîne û rastî jî devleta Tirkiye jî wek tim jî 60 sala 70 sala jî ne dilovanî hatiye ser milletê Kurd hep her dijîtiya milletê Kurd kiriye ez tenê bes devleta Türk rexne nakim hêzên qeceke jî rexne dikim yani dema çekdariyê nemaye şert û tînî têxî nava millet ew milletê belengaz ew milletê feqîr tê kuştin û tê koçberkirin Tinabîn dewleta goçek li hemberî te bikartîne ne biçekan bi nayê xwarê û mafê te mûkir nayê belê yani vêga nav bajara de navçeya de şert çê nabe yani vêga em siyaseta lîteratûra dunyayê hemî zanin yani şerê çekdarî û netevî bûne yê sinifî bûne tu millet ya jî tu hêz niye şer nexistiye nav milletê xwe vê carê Cenabê Serokê sefera xwe Ankara de behsa Serokê Nemir kir ku sivîl û însanê ew ki revan dûzê hebûn tuanibûn bistînin dîsa jî ji ber ku sivîl jê ew bibînin jê acizî bibînin difna sivîlekî qana xwîn jê neyê dev şivî işê werdax yani divê em siyaseta xwe em başiya xwe ser însanê xwe demezrînin û em nehêlin bû yerî wisa çêbe Nerîna we ji bo peyvajoya aştî wek pedeke nerîna we jêr çi ye proja we jêr çi ye vêga wek pedeke Bakur em şeş qolî digel hêzên dî digel rêxistinê dî me ewkek çêkiriye hevfikariyek çêkiriye wê hevfikariyê de yani em dîsa dixwazin bingeha pêvajoya aşitî dest pê bike lê şert û şurûtê me hene yek ji şert û şurûta divê wek bîsegor devletekî çavê seyem ew jî daxilê vî îşê be ew jî mîsegoriya vî îşê bike û ya duyem jî ev rêxistinê Kurdistanî jî şîro pêştir divê ew jî nav wê müzakerê de hebin yani çênabe wek cara PKK û devlet bin derî ka ji bo çi esasê peyvan hewdî re digirin ev û veşartî ev çênabe ji xwe çêne wî jî û ser jî neket yani ji ber ser bikeve em dixwazin rêxistinê Kurdistanê jî kevne nav vê müzakerê wek PKK Bakur em vî dixwazin û ya herî mühim divê devlet wek devletekî wek Amerîka ya jî wek Norveç mîsoger her du aliya guhdar bike û gorê wî jî bikar be tedaqul bike ev daxwaza xwe gihandiye kîjan aliyê daxwaza hûn dixwazin beşdarî danûstandinê peyvajoyê bin em daxwaza xwe Cenabê Serok Sertaş Bucaq
شو دقل سروق وزير تركيا جي دانشت وأموان ريخستني دي رجي أبيش أشغلي أموان رجي أوتكن وشابمانية دجي هر أموان داخواز أخوب بانقواستكن سروکی هرما کردستان دجیوین خود احمد داوودوغلو و رجب طیب اردوغان اف دخواست و گهاند آلیه ترکی اف یک جوا خالابون گو بحث کرده یا نه بله استينا قشت دخواست و گونتولی پیواجوی آشتی ببن یک جوان خالابو گو سروکی هرما کردستان گیاندی آلیه ترکی یانجی نبوی جهه مجاره و بحثه نه سروک هرمه کردستان جناب سروک هات چخب برنامه‌وی سه چار خال برنامه‌وی هبون وان جبر وان برنامه خواهد لی و پیام جدا رقصنه کرداجی دعوت کرد و دگل وانا جی او کرد یعنی از بجم اف پیام بو رایدار ترکیه جی پیامه و شملت کرد جی پیامه yani şiiro peştir evrexistine Kürdistan'ı jive deri hene. Taban digal HDP jî daniştinekir. Yani ew jî aktorekel Kürdistan'a Bakur û Rojava Türkiye. Niha çi hazirî têkirin ji bo destpêkirina pêvajoya aştiyê gereke pêngava yekê ji aliyê Kurdî be ya ji aliyê hikûmetê ve be? Çi hazirî têkirin? Vega گوری قناعتا ما او پروسسا آشتیه تکچو شبر چی تکچو او نه جارا یکمه جارا دویمه جی جارا سیمه تک سکرین جارا یکم او پروسس پیواجه اوستو دست بکر سر نکت پیشتره دیسا یا دویمی جی دو درش yani تقریبا 2 سال و نیو بردوام کرد yani راستی و پیواژوی ده ملی کردستان باکور استراحت جراحت آرامی جراحت خوشیک تایبت جراحت و اف دزگه تجاری جی هدی وقت بازرگانی تکاربون دیل کردستان باکور خو پیشخن و سرمایه خو بلند کن اف یک خوشی بو حلبت هر کرد پرورک توازه چاره سریا پسکریکا Kurd و Kurdistan. Bes şart û şurûtê wî hene. Yani ser esasê gavadî jî me behs kir wek daxuyanî şeş qolî nav rêxistinê me de jî hene. Pêvajoya ku dest pê bike gerek yek nek pişt perde be ya duyem divê çavê seyem têde hebe. Ez xwazim bizanibim bê pêvajoya aştiyê ku sekiniye? Kur sekiniye intixabat li Kurdistana Türkiye û Rojava Türkiye çêbû. Ve intixabatê de pêvajo têk çû. Sedema wê teqînê û sedema wê teqînê du sedemê wî hebûn. Yek Ceylan Pinar du şortê Tirka hatine kuştin. Yek jî Surucê teqrîben 2 nefer, 3 nefer vê derê kombînek te hatine bomba hate peqandin vê derê hatine kuştin û pêvajo aştiyê têk çû piştî هالبجارتن دست بکر و هالبجارتن داشی هر مل گوری مساحت آخر سامه او بو انها گرک پیواژه آشتیه جالی کیجان عالی و به دان دست بکرن جالی کردی و یا جالی حکومتی و حکومت حاضره عالی کردی حتی آنا انجمن نهاتی پکانین هون دناف خودت باوریاته هون دمک کم ده هون کارم بگن دامزراندنا دسته که دانستاندنه اینجا شر کردا و آلیان ناب هفدودش با تمثیل وانه و هجمار کورسیان باوریات دوی چی قصد درش بکفتشتایا؟ افشار دیاره دو درش yani her du milci ne nezikin kudisa pevajoya prosesa aşti dest pepke. Bale. Yani devleta dagirker devleta Türkiye ve cari tuhaze yekser hezen PKK xlas bike. O jine mümküne. O hezen qajakaji peviste jibo maslahat milleti Kurd و Kurdistan jibo çareseriye ve prosesa aşti bingehavi hazır ke disaji ve gerne yani gav deveş qajeke were yani emşi dagir kere gav navaz jiber mafi millet و berjevendiye Kurd و Kurdistan emşi qajeke ya xwazit kin ku disa dest pek Onha qajeke qajeke يعني ام توازن كو او قاضى اول بابيج وحطانها او انا ت بياننامه در نخصنج بو دست بكرنه حتى نهاجي تو برنامه نينا و شو
شر نافچه ڕۆژاوە وەک شەش قۆلی ئێوە هون شەش ئالیێن دن هون حاضرن ji bo vê yekê بله هم حاضر بله gelekî spas Azad Derwiş spasiya Sado rêveberê Parta Demokratîk Demokratîk Kurdistanê Kurdistanê Bakur stüdyo te digelmede bû gelekî spas ji bo tevlîbûna te. بیت واره وی سپاسی